আনন্দ বাংলা, আমরা নিরপেক্ষ নই, মানুষ ও সমাজের পক্ষে। নিবেদন করছে আরপি ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড এবং লিও, এ লার্জ ইভি অ্যান্ড সোলার ইনোভেশন। সহ নিবেদক বারডোয়ান ইউনিটেক টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, যে দেয় চাকরি ও ভবিষ্যতের গ্যারান্টি। বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ সকালে প্রথমে তিনি রায়পুর কাশিয়ারা স্পোর্টস কমপ্লেক্স গিয়ে পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর কীর্তি আজাদ ও সন্দীপ পাটিল মাঠ পরিদর্শন করে ব্যাটে বল হাতে লাগিয়ে প্র্যাকটিস করেন। 10-15 साल की बात करें तो छोटे छोटे शहर से बड़े बड़े खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं। ना सिर्फ क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य जो खेल हैं उनमें भी हमने देखा। तो इसीलिए ये जो कल्पना थी, जो ब्रेन चाइल्ड कहते हैं, ये हमारे एमडी साहब राहुल टोडी जी का ये था ब्रेन चाइल्ड। और उस ब्रेन चाइल्ड को चालना दी हमारे दोस्त कीर्ति आजाद ने। और मैं चाहता हूँ, और मेरी टीम, सांची की टीम चाहती है, एथलेटिक स्पोर्ट्स चाहती है कि जो सुविधा बड़े बड़े शहरों में मिलती है, वो सुविधा अगर हम बर्दवान के लोगों को, बर्दवान के बच्चों को दे सके तो ना सिर्फ उनका नाम बड़ा हो, बल्कि हमारे देश का नाम भी वो बड़ा कर सके। और ये सिर्फ ना खेल के लिए है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ से निकल आने वाली है। कि जो लोकल लोग हैं, हमने देखा कि कोलकाता में इतने सारे अच्छे खिलाड़ी है, ना सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, कलाकार है, गायक है, संगीत के लोग हैं, वो कोलकाता छोड़ के बाहर जाते हैं, मुंबई जाते हैं या बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि वो बाहर न जाए। তারপর বর্ধমানের একটি 5 তারা হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন করেন ও পুরো বিষয়টি তুলে ধরেন এই সাংবাদিক সম্মেলনে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় টিমের প্রাক্তন কোচ সন্দীপ পাটিল, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ। लोगों के बीच में यह बात होती थी कि खेल, आप खिलाड़ी है, खेल को लेकर के क्या करेंगे वर्धमान और दुर्गापुर के लिए। तो मेरे मन में भी यह बात सदैव उठती थी। मैं हृदय से एक खिलाड़ी हूँ और स्वेच्छा से राजनीति में आया कि खेल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे माननीय विधायक जी खोखंदास जी यहाँ पर हैं, विधायक नीतीश मलिक जी हैं, इनसे हम बात कर रहे थे। उस समय निशित मलिक जी ने कहा कि हमारे पास जगह है, हम चाहते हैं कि कोई बढ़िया स्पोर्ट्स स्टेडियम हो जाए, इंडोर स्टेडियम बन जाए, बच्चों को खेलने के लिए कुछ सुविधा हो जाए। इनका क्लब है, उसके प्रेसिडेंट। आप ये समझिए कि माँ काली की कृपा थी कि 2 दिन के बाद हमको हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे सहयोगी 83 के और उसके अलावा भी हम लोग खेलते रहे इंडिया के लिए साथ में, संदीप का फोन आया कि कीर्ति ऐसे ऐसे हम शुरू करना चाहते हैं, वर्धमान से करेंगे, क्या हो सकता है। मेरे दिमाग में उसी समय बात आया जो माननीय विधायक निशित मलिक जी से बात हुई थी। और मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे पास जमीन है और हम लोग यहाँ पर एक एकेडमी खोल सकते हैं। तो उनको हमने सूचना दी, बड़ी प्रसन्नता हुई। और राहुल टोडी जी का बहुत धन्यवाद है कि इनकी तरफ से इनका आदमी संपर्क हुआ, वो आया, उसने जगह देखा। संदीप ने कहा क्या हो सकता है, हमने कहा जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो है बहुरी करेगा कब। तो हमने कहा कि तुरंत कर देना चाहिए। और उनके साथ 15 तारीख का हमारा तिथि तय हुआ। आज सब लोगों ने यहाँ समीक्षा की, हम लोग की आज सुबह बात भी हुई थी। उसमें अनेकों चीज़ थी जिसमें कि हम लोग करेंगे, जैसे स्टेडियम बनेगा, आउटडोर रहेगा, इंडोर फैसिलिटी भी होगी इंडोर स्पोर्ट्स खेलने के लिए, हॉस्टल बनाने की वहाँ पे प्रावधान रहेगा कि जो बाहर से लोग कोचिंग करने के लिए प्रशिक्षक आएंगे उनके लिए होगा, जो लोग बच्चे बाहर से आएंगे यहाँ पर, जो यहाँ के स्थानीय लोग होंगे उन लोगों के लिए रहने का स्थान होगा। इनके लिए 2 चीज़ हमें निशित जी ने कहा कि अवश्य होनी चाहिए, एक वॉलीबॉल और एक खो खो। तो उन्होंने बताया कि वॉलीबॉल भी है, खो खो भी है, कबड्डी भी है, आर्चरी भी है। तो हमने इनको साथ में बताया कि हमारे पास दुर्गापुर में एक पुराना क्लब बना हुआ है जिसके अंदर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल भी है। अगर स्विमिंग में भी करना चाहें तो वहाँ भी हम लोग बात कर सकते हैं। वैसे वर्धमान में एक वॉलीबॉल का स्टेडियम भी है, क्रिकेट ग्राउंड भी है। तो जो जो सुविधा आपको स्पोर्ट्स खेल के लिए चाहिए वह आप सबको मिलेगी। বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস তিনি যেভাবে দীর্ঘ কত বছর ধরে আমাদের যে স্পোর্টসের জায়গাটা রায়পুরে পড়ে রয়েছে, সারা বছর মানুষের কাছে শোনা যেত, সবাই বলতো
যে এত বড় একটা জায়গা পড়ে রয়েছে, এটা কোনোভাবেই ফোর্সের কিছুই করা গেল না। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হচ্ছি যে আজকে আমাদের এমপি এই কম সময়ের মধ্যে আমাদের সম্মানীয় আমাদের সন্দীপজিকে নিয়ে এসে, আমাদের সম্মানীয় রাহুল টুডুজি আছেন, আমাদের এমএলএ আমার সহকর্মী, যার জায়গায় হবে যিনি, যেখান থেকে এমএলএ আমাদের নিশিতদা, আমাদের বিডিএর ভাইস চেয়ারম্যান আইনুলদাও রয়েছে, এবং আপনারা সম্মানীয় বহু ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিক দাদা ভাইরা রয়েছেন। আমরা ভাবতে পারছি না যে কম সময়ের মধ্যে আমাদের এমপি এইরকম একটা কাজ করতে চলেছেন, যেটা দীর্ঘদিন ধরে আমরা অনেক ছোট থেকে আমরা এই মাঠে দেখেছি, বহু জনসভা হয়েছে, বহু মিটিং হয়েছে এই মাঠে, কিন্তু এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই যে খেলার একটা ব্যাপার আমাদের জেলায় যদি এটা তৈরি হয়, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত একটা গর্বের ব্যাপার। এবং বহু ছেলে মেয়ে তারা এখানে নতুন উদ্যমে, নতুন উদ্যোগে তারা এই খেলার এই জায়গায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন, এবং জেলার মধ্যে একটা বিশাল জায়গা। বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক নিশীথ মালিক। অনেকদিন আমরা বহু চেষ্টা করেছি যে জায়গাতে একটা স্টেডিয়াম হোক, এলাকার দুস্থ গরিব অনেক ছেলেপিলে আছে, তারা কিন্তু তারা খেলাধুলা করে, কিন্তু তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে তাদের প্রতিভাগুলোকে হারিয়ে ফেলছে। তার যদি ঠিকমতো আমাদের সাথী গ্রুপ যেভাবে এগিয়ে এসেছে, আমরা খুবই আনন্দিত, গর্বিত যে ফুটবল, ক্রিকেট, খোখো, ভলিবল, কবাডি এই সমস্ত খেলাগুলিকে ওখানে একদম একাডেমি করে একদম খেলাধুলার যে কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা ওনারা করে দিচ্ছেন। এখানে হোস্টেল পর্যন্ত করে দেবেন করেছেন আমাদের সাথী গ্রুপের কর্ণধাররা, আমাদের কীর্তিজি পুরোটাই ব্যাপারটাই তত্ত্বাবধান করছেন, এবং সন্দীপ পাতিলজি তো সবার উপরে আছেন। আমি আবার বলছি, বিডিএর ভাইস চেয়ারম্যান আইনুল হক। এর আগেও অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে পোর্স একাডেমি তৈরি করা, কিন্তু আমরা কার্যক্রম করতে পারিনি। কিন্তু আমি ধন্যবাদ দেবো আমাদের মাননীয় সাংসদ কীর্তি আজাদ মহাশয়কে, যে তিনি, আমি গত পরশু দিন শুনলাম আমাকে ফোনে, আমাকে সিও তিনি সাঁচি গ্রুপে সিও বললেন যে একটা ধরনের আমরা একটা অনুষ্ঠান করতে চাইছি, উনি আসতে রাজি হয়েছে, এবং দুদিনের মধ্যেই একটা স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেবে, এটা কিন্তু আমি কল্পনার মধ্যে আনতে পারি। কিন্তু এটা বিশেষ করে ধন্যবাদ দিতে হবে আমাদের, কিন্তু আমাদের মাননীয় সংসদ, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমি ধন্যবাদ দেবো হচ্ছে রাহুল টুডুজিকে। সাংবাদিক সম্মেলন করে কীর্তি আজাদ জানান, সাঁচির ও বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক সহযোগিতায় এই স্টেডিয়াম গড়ে উঠবে। পূর্ব বর্ধমান থেকে দেবাশিস ঘোষের রিপোর্ট, আনন্দ বাংলা।